Andra pan lewat. Wih, bisa anyar apa? Iya, manine telolet maning. Iya, kayak Om Telolet temen yakin. Om Telolet kan bis temenan. Kita bis-bisannya Andra. Iya, tapi trompetnya keren temen yakin. Iya, kayak bis temenan yakin suara nek. Kiepan pada melu numpak apa ora? Lah, apa yang muat Rehan bisa monotang gue numpak Andra wis penuh Rehan. Iya, wong bisa cilik nemen kayak kue. Kepriben si Rehan. Ya wis yo, dijak muter-muter Andra. Yo. Wes, anjuk mana bae ya Andra. Jalanan bal-balan bae yo. Engko nyimpan jukut mobil-mobilane Andra dhisik. Yo, bal-balan bae yo. Yo, Nyangkara Andra bae lah. Assalamualaikum teman-teman YouTube. Dukung channel kami ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman.